अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हलीम भाई डीजल का चूल्हा बना के दिखाओ और उसका खर्चा भी हमें बताओ कि आया वो गैस से कम खर्चा करता है या ज़्यादा। तो इस वीडियो में हम डीजल का चूल्हा बना के आप लोगों को दिखाएंगे और इसका खर्चा भी आप लोगों को गैस के साथ चेक कराएंगे कि आया ये गैस से ज़्यादा चलता है या कम चलता है। तो हम क्या करेंगे कि 50 रुपए का डीजल लेंगे और 50 रुपए का एलपीजी गैस लेंगे। तो उन दोनों का जो है एक साथ आग लगा के चेक करेंगे और देखेंगे कि 50 रुपए का गैस जल्दी खत्म होता है या 50 रुपए का डीजल जल्दी खत्म होता है। और इसका चूल्हा सेम मिट्टी के तेल वाला चूल्हा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले तरीका सिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों की टेस्टिंग भी करा देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चूल्हे को बनाने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ये एक बर्नर की जरूरत पड़ेगी और इसके साथ जो है ये एक साकट है। तो ये साकट 50 का मिलता है और बर्नर जो है 750 रुपए का मिलता है। तो ये मिट्टी के तेल वाला बर्नर है और ये आपको राजा बाजार और पिंडी से मिल जाता है, कश्मीरी बाजार है। और लगभग 750 रुपए का साकट के साथ 800 रुपए का मिल जाता है। तो ये मिट्टी के तेल और डीजल दोनों जो है आप इसमें चला सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक पंप की जरूरत पड़ेगी। तो इस पंप के जरिए जो है हम अपना जो सिलेंडर है उसमें प्रेशर भरेंगे और इसके साथ इस तरह के एक वाल की जरूरत पड़ेगी और एक जो है हमें इस तरह नोजल की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो नोजल है ये हमने अपने पंप में जो है अंदर की तरफ से लगा के और इसी तरह यहाँ पे निकाल देना है। तो ये बेसिकली ये काम करेगा कि जब हम पंप प्रेस करेंगे तो ये जो है हवा बैक आने नहीं देगा। तो हाल ही हमारे सिलेंडर हवा भरेगा लेकिन वापस जो है बैक उसमें से हवा नहीं आएगा। और इसी तरह हमें एक सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सिलेंडर है ये आपको किसी भी फ्रिज वाली के शॉप से मिल जाएगी और ये सिलेंडर लगभग 450 रुपए की मिल जाता है। तो ये टोटल खर्चा जो है लगभग 1800 से 2000 रुपए का आपका आ जाता है। तो अभी जो है मैं जल्दी इसके लिए ये 2 इंगलारन मैंने काटे हुए हैं। तो इससे जो है मैं जल्दी चूल्हा बना लेता हूँ। इसको मैं वेल्ड कर लेता हूँ और वेल्ड करने के बाद जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके साथ बाकी चीजें आप लोगों ने कैसे वेल्ड करनी है। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑलरेडी वेल्ड कर दिया है और इसके साथ ये मैंने 2 सरिये काटे हैं। तो इस सरियों को मैं यहाँ पे लगाऊंगा और इसके साथ इस सरियों के ऊपर मैं अपना जो सिलेंडर है वो फिट करूंगा। सिलेंडर जो है बेसिकली हमने डीजल के लिए आयल के लिए जो है इसके साथ वेल्ड करना है, उसमें हमने आयल डालना है। तो चलिए मैं इसके साथ पहले जो है पैर वेल्ड कर लेता हूँ और फिर जो है मैं इसको चूल्हे के साथ इस तरह वेल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को जो है वेल्डिंग कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ये सिलेंडर वेल्ड करना है। ये सिलेंडर मैंने ऑलरेडी एक और चीज में यूज किया हुआ है। इस सिलेंडर के साथ ऑलरेडी मैंने 2 पतरी वेल्ड की है। इसको मैंने पहले किसी और चीज में इस्तेमाल किया था। तो एक पतरी मैंने इस साइड पे वेल्ड की है और एक पतरी इस साइड पे वेल्ड की है। तो यहाँ पे मैं 2 नट वेल्ड करूंगा और इसके साथ इसको नट पे लगाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना पंप वाल और नोजल जो है इसको सिलेंडर में फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो नोजल है इसको आपने इस पंप में अंदर वाली साइड से डाल के और यहाँ पे निकालना है। तो इसको आपने पहले नहीं डालना, पहले आप लोगों ने जो पंप है इसको इसमें अंदर वेल्ड कर देना है। तो फिर बाद में जो है आपने ये चीज़ें इसमें लगा देनी है। अगर आपने पहले ये लगाया तो इसमें अंदर रबड़ का एक वाशर होता है तो वो जल जाएगा। तो यहाँ पे इस सिलेंडर को मैंने ऑलरेडी पहले किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया था। यहाँ पे इसमें 2 सुराख हैं। तो ये वाला जो सुराख है इसके ऊपर मैंने यहाँ पे जो पाइप है वो बंद कर दिया है और ये वाला जो सुराख है इसमें जो है हम ऊपर एंड कैप लगाएंगे। यहाँ से हम अपने सिलेंडर में ऑयल डालेंगे और यहाँ पे हम एक और सुराख करेंगे तो इसमें हम अपना पंप लगाएंगे। और इस सिलेंडर से आउटपुट जो पाइप है, यहाँ पे सिलेंडर में जो वाल लगा होता है इसको मैंने ऑलरेडी काट दिया है। तो यहाँ पे हम ये वाला वाल लगाएंगे। यहाँ से जो है हम सिलेंडर जो है ऑन ऑफ करेंगे, अपना चूल्हा जो है हम यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एक सुराख कर लेता हूँ और इसको फिर इसमें वेल्ड कर लेता हूँ। तो और अभी जो है मैं ये पंप इसमें वेल्ड कर लेता हूँ। तो अगर आप इसमें इस तरह पंप नहीं लगाना चाहते तो आप सिर्फ इसमें नोजल वेल्ड करके आम वाले पंप से भी इसमें जो है हवा भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको गैस वेल्ड से जो है वेल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, पंप वेल्ड होने के बाद जो है यहाँ पे हमने इसके साथ वाल वेल्ड करना है। तो ये आप लोगों ने वाल के साथ इस तरह का एक पाइप लेना है और इस पाइप को जो है आपने इस तरह हाकी टाइप का बना देना है। तो इसको आपने इसमें अंदर करके और इस सिलेंडर के निचले हिस्से तक पहुंचाना है ताकि इसमें जो आयल है वो सारा खत्म हो जाए। अगर इसको आप इस तरह नहीं करोगे तो फिर इसमें जब तक इस पाइप तक आयल नहीं पहुंचेगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इस तरह हाकी नुमा पाइप लगा के और इसको आखिरी कोने तक नीचे इस तरह पहुंचा देना है। तो ये नीचे फर्श पे बैठ गया है इस सिलेंडर की। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पाइप को पहले मैंने वेल्ड कर देना है और इसके बाद जो वाल है ये मैं इसके साथ इस तरह वेल्ड करूंगा। लेकिन वाल को वेल्ड करने से पहले आप लोगों ने यहाँ से इसका नट खोल देना है। इसमें यहाँ पे रबड़ का एक वाशर होता है तो ये जल जाएगा। तो इसलिए आपने पहले ये गोटी से हटा देनी है और फिर आप लोगों ने जो है इसका वेल्ड कर लेना है। तो गाइस, इसके साथ पाइप बहुत अच्छी तरीके से वेल्ड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और वेल्ड करने के बाद जो है अभी मैं इसको सिलेंडर में पहले अंदर वेल्ड कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आउटपुट एक पाइप लगाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे वाल वेल्ड करने के बाद मैंने इसके साथ एक पाइप लगा दिया है और इस पाइप के साथ यहाँ पे मैंने बर्नर का सॉकेट भी लगा दिया है। नीचे से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नीचे से कुछ इस तरह ये मैंने पाइप इसमें लगा दिया है। तो अभी ये जो बर्नर है इस बर्नर को हमने यहाँ पे इस सॉकेट में इस तरह लगा देना है और इसको लगाने से पहले जो है आप लोगों ने इसको टिफलेंटे भी लाजमी लगा देना है। तो इसको यहाँ पे टाइट करने के बाद हमने इसमें ये जो वाल है इसको मैंने यहाँ पे इसमें लगा देना है और इसका ये नट भी मैंने अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो आप भी इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें।
اور اس کے بعد یہ جو اوپر والا ڈھکن ہے یہ میں اس کے اوپر لگا لیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ جو ہوا والا پمپ ہے اس کا یہ جو نوزل ہے اس نوزل کو میں نے اس میں اندر فٹ کر دینا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے ٹیفلن ٹیپ کر کے اور اس میں اندر فٹ کر دینا ہے۔ تو چلیے پہلے میں اس میں اندر یہ نوزل نان ریٹرن کا جو نوزل ہے یہ میں اس میں اندر فٹ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر پمپ لگا کے پھر آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرواتا ہوں۔ اندر وال اس میں اچھی طرح سے ٹائٹ ہو گیا ہے، اور اب پمپ کا جو ربڑ ہے یہ میں اس میں اندر ڈال دیتا ہوں۔ تو گائز فائنلی ہمارا جو چولہا ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور اس کو میں نے کالا رنگ بھی کر دیا ہے، بیچ میں ویڈیو میں نے تھوڑے سے اسکپ کر دیے ہیں۔ تو اس برنر کا جو ساکٹ ہے یہ میں نے یہاں پہ ایک سریا بیٹ کیا ہے، اور یہاں پہ ایک سریا بیٹ کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ برنر کا ساکٹ فیڈ کر دیا ہے، اور برنر کے نیچے سائڈ پہ میں نے یہاں پہ یہ ایک پائپ ویڈ کیا ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ایک باریک پائپ میں نے لگا دیا ہے، اور اس کو میں نے وال کے ساتھ لگا دیا ہے۔ تو ویڈیو میں یہی ایک پائپ کی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں نے نہیں کی، تو ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وال سے جو پائپ ہے یہ ہم نے باریک پائپ لگایا ہے، اور نیچے برنر کے ساتھ جو ہم نے پائپ لگانا ہے اس کو ہم نے موٹا پائپ لگانا ہے، تاکہ اس میں ہمارا جو آئل ہے وہ پڑا رہے۔ اس کو اگر ہم سارا باریک پائپ لگائیں گے تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ پہلے میں نے باریک پائپ لگایا تھا تو یہ کام نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں نے اس کے ساتھ یہ موٹا پائپ لگا دیا ہے، اور یہ پائپ آپ نے اس طرح لگانا ہے کہ اس کا یہ والا سائڈ نیچے ہو اور یہ والا تھوڑا سا اوپر ہو، تاکہ یہاں سے آپ وال کھولیں اور اس میں اندر ایئر بلاک نہ ہو، یعنی یہاں سے یہ پہلے بڑے اور ادھر تک آئے اور سارا ایئر یہاں سے نکل جائے۔ تو کچھ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو لگا دینا ہے، اور چلیے فائنل اس کو آپ ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے ہمارا ڈیزل، اور اس میں ڈیزل لے کے آیا ہوں اس ڈبے میں، اور یہاں پہ ہمارا جو ڈیزل کا ریٹ ہے وہ 303 روپے پر لیٹر ہے، اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں 1000 ml تقسیمی 303، تو 303 روپے لیٹر ہے، اور اس کو ہم ضرب کر لیتے ہیں 50، تو 165 ml ڈیزل بنتا ہے 50 روپے کا۔ 165 ml کا ڈیزل ہم ڈال کے اور اس میں چولہے میں ڈال کے پھر چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا دیر چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایل پی جی اور مٹی کے تیل کی ٹیسٹنگ کی تھی، تو وہ ویڈیو آپ لوگوں کو سائڈ پہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو اس میں جو ہمارا ایل پی جی کا گیس تھا وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ چلا تھا، تو اس کے ساتھ ابھی ہم ڈیزل کا ٹیسٹنگ کریں گے، تو دیکھیں گے کہ آیا 50 روپے کا جو ڈیزل ہے وہ ایل پی جی سے زیادہ دیر چلتا ہے یا کم دیر چلتا ہے۔ ابھی جو ہے ہم دوبارہ ایل پی جی کا گیس نہیں چلائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی اس کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کو اسکرین پہ وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ جو نیو ریکارڈ ہے یہ بھی ہم اس کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ آیا ڈیزل جو ہے اس سے کم چلتا ہے یا زیادہ۔ تو دوستو یہاں پہ اس مگ میں 165 ml کا جو ہے لگ بھگ ڈال لیتا ہوں ڈیزل، اور اس میں یہ جو نیچے 2 لکیریں تھے یہ میں نے خود سے لگائی ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نیچے والی لکیریں نہیں تھی۔ 150 ml سے تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں، تو یہ ہو گیا جی 165 ml، 150 ml سے تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے، اور اس کو جو ہے ابھی ہم اپنے چولہے میں ڈال لیتے ہیں۔ تو دوستو یہ بالکل ریئل ٹیسٹنگ ہے، آپ لوگوں نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے۔ تو ڈیزل ڈالنے کے بعد میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا پمپ کروں گا تاکہ اس میں ایئر پریشر بن جائے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے چولہے کو جو ہے چلا دینا ہے۔ تو چلیے دوستو میں چولہا سٹارٹ کر لیتا ہوں، اور سٹارٹ کرتے وقت بالکل سیم مٹی کے تیل کی طرح جو ہے اس میں بھی آئل آئے گا، اور آپ لوگوں نے اس کو جو ہے آگ لگا دینا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیزل جو ہے بالکل سیف ہے، اور اس کو بالکل بھی جو ہے ایل پی جی کی طرح آگ نہیں لگتا۔ شروع میں جو ہے اس طرح آگ ہوگا، اور بعد میں جو ہے یہ بالکل بلو ہو جائے گا۔ تو چلیے دوستو ابھی جو ہے ہم یہاں پہ اس کے ساتھ ٹیمپس بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ٹائم کے پتہ چلے کہ یہ کتنی دیر چلتی ہے، اور ابھی جو ہے لگ بھگ اس کے 5 منٹ ہو چکے ہیں، تو اس کے ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ رکھ لیتا ہوں۔ 3 بجے سے ہمارا ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور 50 روپے کا ایل پی جی گیس جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ چلا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 50 روپے کا ڈیزل جو ہے کتنی دیر چل جاتا ہے۔ ایل پی جی کی ٹیسٹنگ والی ویڈیو اور مٹی کے تیل کی ٹیسٹنگ والی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو 1 گھنٹہ 45 منٹ تک چلنے کے بعد ہمارا جو چولہا ہے وہ بار بار بند ہوتا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو ہے تھوڑا سا پانی ہے، کیونکہ جس مگ کے ذریعے میں اس میں ڈیزل ڈال رہا تھا اس میں جو ہے تھوڑا سا پانی تھا، تو ابھی اس وجہ سے جو ہے آگ جو ہے بار بار بند ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیزل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور 1 گھنٹہ 45 منٹ سے تھوڑا سا کم چلا ہوا ہے، اور جو 50 روپے کا ایل پی جی گیس تھا وہ 1.5 گھنٹہ چلا تھا، یہ اس سے پھر بھی جو ہے 10-12 منٹ جو ہے زیادہ چلا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مٹی کے تیل کا اور ڈیزل کا جو خرچہ ہے وہ لگ بھگ سیم ہے، لیکن ڈیزل کا اور مٹی کا تیل جو ہے دونوں ایک ہی چولہے میں آپ جلا سکتے ہیں، اس میں آپ ڈیزل بھی جلا سکتے ہیں اور مٹی کا تیل بھی جلا سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈیزل والا چولہا بھی پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ آیا ڈیزل کا خرچہ کم ہے یا ایل پی جی کا۔ تو ایل
LPG से जो है डीजल का खर्चा थोड़ा सा कम है। 50 रुपए LPG गैस 1.5 घंटा चला था और जो डीजल है ये हमारा पौने 2 घंटे चल गया है। तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है और इसको आप कमर्शियल काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।